Welcome to my YouTube channel. Good morning, Merry Christmas. Holiday namin ngayon kasi Christmas 25. May bulaklak dito sa plaza, sa baba ng condo, Principiles. Yan guys. Yan, tuloy ang buhay ng OFW. Yan. Yan. Ang ganda ng mga bulaklak dito guys. Yan, nakalabak. Welcome to my YouTube channel. Si ate nag-ikot, itandan. Yan. Yan guys, visit. Yan, naglakad na. Yan. Yan, plaza dito guys. Sa City Garden to guys. Welcome to my YouTube. Isushow ko yung mga bulaklak dito guys. Yan. Subscribe my YouTube channel.